Ya, teman-teman, kadang tuh saya heran dengan geografi yang dimiliki oleh bule-bule itu. Apakah di sana itu tidak ada pelajaran geografi? Sampai-sampai mereka menyangka Indonesia itu masih hutan, banyak monyet, negara terbelakang. Tetapi ketika sudah sampai di Indonesia, mereka takjub. Mereka terbelalak dengan apa yang terjadi di Indonesia, pembangunan gedung-gedung, kereta cepat, dan lain sebagainya. KRL Indonesia dinilai lebih bagus dari subway di New York? Kok bisa? Jadi ceritanya gini. Belum lama ini ada YouTuber asal Amerika Serikat, namanya Evan Ramani, yang menjajal KRL Commuter Line dari stasiun Sawah Besar sampai stasiun Cikini. Begitu masuk, Evan terkesan dengan kebersihan di dalam KRL. YouTuber itu juga bilang kalau KRL di Indonesia lebih nyaman dibanding subway di New York, karena semua usia bisa naik KRL, mulai dari anak kecil, remaja, sampai dewasa. Evan juga bilang kalau kondisi KRL Indonesia jauh lebih bagus dibanding dengan subway di New York. Kalau minum baca dari berbagai sumber sih, katanya subway di New York itu lebih kotor karena banyak tikus berkeliaran. Belum lagi banyaknya tunawisma yang bersarang di sana. Hingga adanya orang-orang yang suka buang air kecil dan besar sembarangan. Kalau gitu, KRL Indonesia bisa lebih unggul. Semoga bisa bertahan dan lebih baik lagi ya, apalagi kalau pas rush hour. Okay, now let's head inside. Hello. Naik kereta peluru, Let's kereta find cepat. my seat. 1F. Oh my god, look at this. Lihat My ini, back down first. Wow, this looks pretty cool. It's like keren a kan? spaceship. Kaget kan? Let's just head outside, and then over here we have the I think it's called business class, the second class, which is also quite lovely. I just saw another train. I just one second. 1 second. I just saw another train 1 menit. came up at the side. Oh my god, look at that. 2 of them together. That is just beautiful. All right, I've got to get back on before the train takes off. Oh, there she goes. Well, anyway. Cassie, hello. Okay, here we go. It's like business class on a flight. All the privacy and everything, so it's 1 and 1. You get half the train cabin to yourself. Oh yes, this is actually better than a plane, because in a plane you have to check your big luggage. Here I've got access to it. I can access any of my stuff that I want. Oh, I get the meal kit. Okay, snack box. Oh, fantastic. Oh, and it's warm as well. Thank you. Thank you so much. We've got some prawn crackers there, a fried egg, a chunk of chicken, some vegetables. I think this is nasi goreng. Yeah, pretty sure that's nasi goreng in there. Demolished it, guys, demolished it. Let's turn this into a bed. I see, does it go fully flat? Not quite fully flat. It's like almost, we're at like a 5-degree angle or something. But it's pretty decent. She's just checking my ticket. You can see everyone else just waiting behind the barrier. Man, I feel bad. Okay, I'm going in now first. I'm the first one. Oh no, the other people are coming in before me. Oh no. Let's just go this way. Okay, I'm now in second place. This woman's beat me to it. Right, let's just try and walk fast. Sorry. Okay, I'm back to I'm back to first place. Oh my god. Oh my god. We're coming to the platform. Oh, there it is. Whoa. It looks like some kind of like spaceship. I know it's traveling along the ground, but it looks like it's designed to go into space. It goes a top speed of 350 kilometers per hour. You can just see other very proud people taking pictures next to their country's first high-speed rail. Ya, naik kereta lagi yang lain ini. A few moments later. Bingung. Di tempat dia nggak ada kali ya. Wow, I'll never complain anymore. Oh, ada mejanya. Iya. I'm gonna get a 6-course meal. I went on a bullet train and this is what it was like. We arrived at the station 20 minutes early and we had enough time to get some subway, get checked in, go through security, which surprised us by the way, because why would you go through security for a train? We made some videos of the train and then it was time to find our seats in the first class section. Yes baby, we traveled in style.
We even had little tables and somewhere to put our feet. Then it was time to eat something, and before we knew it, our train was driving at a speed Usain Bolt couldn't match if he had world's longest legs. Absolutely wild. I couldn't feel a thing of the high speed, which baffled me, and we were not prepared for the beautiful views we saw along the way, and I got so into enjoying the scenery that I almost didn't notice that we reached top speed, but we did. Yes, Queen. We arrived at Bandung within 30 minutes, which is usually done in 4 hours, which is crazy. God, I love technology. Now it's time to find our hotel and spend our last days in Bandung. Let's do this. Wow, guys, this must be the most beautiful departure terminal I've ever seen. Indonesia, guys. This is just before you board the flight. Incredible. Sudah beda dengan dulu, guys. It's nice, eh? It's also really nice and little. It's like kind of like a museum, like architecture kind of thing. Right. Yeah. So what you find in a museum. This kind of ceiling, the lighting, or like the paintings on the wall, like the pottery stuff, and like the big windows to the garden. So true. It's very nice. Yeah, Julia just made a really good point. It is their culture, isn't it? And that's what's beautiful about it. Not only is it super beautiful, but it's traditional and part of the Indonesian culture. It's stunning. Let me tell you, this is beautiful and modern, and it also represents Indonesia. It's super stunning, super lovely batik, and it's just not an airport like it, let me tell you. Hari ini kita akan solo travel to Bandung, Malaysia Indonesia. Untuk Bandung ni, kita akan naik flight daripada KL ke Jakarta. Daripada Jakarta, kita akan naik kereta api cepat straight to Bandung within 30 minutes. Okay, so kenapa I cakap 30 minutes is because kalau the normal kereta api daripada Jakarta ke Bandung selalunya ambil masa dalam 2 jam setengah hingga 3 jam. But this one, Whoosh punya, 30 minutes dah sampai dah. Kita dah sampai dekat Jakarta punya airport, and for those yang tak tahu, airport Jakarta ni, diorang punya tempat ni macam banyak ukiran-ukiran kayu. Saya cantik lah, I suka lah. I tengok mencari I punya luggage sebab dekat conveyor belt kan. And do you know, this is actually my first time check in luggage bila I travel, because selama ni I hanya backpacking ataupun I hanya bawa carry on luggage saja. Kita dah settle all the immigration tadi and start naik taxi pada pukul 1 tengah hari. Sekarang pukul 1.45 kita dah sampai dekat stesen kereta api Halim. This is where kita akan depart ke Bandung. So bila you dah sampai di station, you terus pergi ke mesin ni untuk beli ataupun print you punya tiket yang you dah beli dekat apps. Kalau macam I beli dekat dia punya apps sebab kalau dekat sini hanya boleh pakai macam diorang punya bank ataupun QRIS. So I beli through dia punya apps sebab bayar pakai credit card. And then print kat sini. Train station dia dah nampak macam dekat airport. Sumpah cantik gila. And the system pun ada juga check baggage macam dekat airport sana. Okay, so tak lama pun from tunggu sampailah masuk, diorang akan panggil based on you punya train number. And then just scan you punya tiket, and then you akan pergi ke platform dia. Dekat platform dia tu sumpah cantik gila. Tapi you need to be quick untuk cari you punya coach and masuk terus sebab based on you punya timing tiket yang you beli tu memang sharp dia terus gerak. Okay, dah start rasa yang dia punya kereta api ni makin lama makin laju. Okay, itu speed kereta api biasa. Nampak tak? So stable, nampak tak? Tengok the flow of the water. Okay, walaupun perjalanan ni setengah jam, tapi choices of food dia sumpah banyak gila. So untuk Whoosh ni, kalau korang nak pergi Bandung, korang kena stop dekat stesen pada Larang, and then korang turun. Korang tak perlu nak beli tiket baru pun, literally just turun daripada Whoosh tu and then pergi ke this one. You turun je escalator, you akan terus jumpa train yang straight to Bandung within 10 minutes. Kebetulan pula ada orang Malaysia yang kenal I macam segan pula. Baik, korang akan terus sampai ke Bandung ni, and then carilah Grab ke apa ke untuk pergi ke hotel ataupun any guest house yang korang book. I am in Bandung already. So, from KL to Jakarta to Bandung within 4 hours is done, and this is the vlog. I really hope you guys enjoy it. Kalau korang ada questions, do let me know in the comments, okay? Bye! 막 밥을 팔아. 밥이 있어. Jual nasi. Ini tidak ada di Korea. Korea nggak ada nasi. KFC nggak ada nasi Korea. 치킨이랑 밥 먹는 거 너무 느끼해. 햄버거 같은. Ini YouTuber viral kemarin ya ini. Sama Om Albert itu ya. Yang ditawarin ke hotel itu. Hari ni hari pertama kita orang dekat Surabaya, and honestly we landed quite late. So kita orang decide untuk lepak dekat area Jalan Tunjungan, which is kawasan dekat dengan hotel kita je.
Tempat ni memang ada vibe dia yang tersendiri and banyak kedai makan. Kita orang tak lapar sangat but we still wanted to try this gelatoria sebab nampak sangat estetik dan cantik. A lot of the places here are really aesthetic. And gelato dia not bad and murah. Lepas tu kita jumpa satu jalan dekat tepi ni penuh dengan local stalls and snacks. So of course kita orang kenalah cuba. First kita orang try diorang punya sate and diorang akan buat fresh untuk korang setiap kali korang order. And I know what you're thinking, sate sama je dengan kat Malaysia kan? No, it is not. Sate dia kecil je, tak sama macam sate kat Malaysia. Tapi harga dia murah and actually sedap. Dia punya peanut taste tu macam peanut butter somehow. Sedap. Sebab kita orang order 5 je, tapi orang tu cakap patutnya kita order 10. Tapi kita orang tak tahu sedap ke tak. So kita orang macam nak play safe, order 5 je. Menyesal nak lagi. Kurang ya, menyesal. Kalau I makan, mesti kena macam ni. I tak tahu kenapa. It's just me. Next, kita orang try sempol ayam dengan telur gulung. This is such a popular snack here. Setiap kali korang order, dia akan buat fresh. Dia orang akan putar-putarkan dalam minyak panas. Lepas tu, dia orang akan celupkan dalam telur. Lepas tu, dia orang goreng lagi. Untuk telur guling, dia orang akan gunakan suun sebagai inti. Lepas tu, dia orang akan campurkan telur. Everything is deep fried. Lepas tu, dia akan putar-putar-putar untuk dapatkan semua telur tu. Lepas tu, jadi. Ini adalah kali pertama I try sempol ayam. It's more kenyal than I thought it would be. I ingatkan dia akan rasa lebih kurang macam nugget. But it's like more springy. Mungkin sebab tepung kot. The best way I can explain the texture and the taste, rasa dia macam topoki ayam. Sedap. I get why people love this as a snack. Yang ini yang telur, Alex kata yang ni lagi sedap. Ya, rasanya rasa telur. Yang ni rasa dia lagi gurih. It tastes totally different. Tapi I get it. I lagi suka yang ni kot. Sebab topoki, benda yang kenyal-kenyal ni is honestly not my favourite texture. We actually plan to have an early morning tomorrow. So kita orang akan balik tidur. Tapi teman-teman di luar sana yang pernah ke Surabaya sebelum ini, tolonglah bagi tahu kat komen apakah tempat yang I patut visit dan apa yang I patut experience dekat sini. So apa-apa cadangan is highly appreciated, especially kalau korang ada treatments ke apa ke. Yo, what up? Masih di Bali, tapi yang bestnya dekat Bali ni kan. Paling best lah, design dia cantik-cantik. Oh, di Bali. Design rumah, Turis design Malaysia kuil. Kau tahu sekarang ni keadaan dia. Kuil dia cantik-cantik, so kita nak pergi solat Jumaat. Alhamdulillah kat sini pun aman damai je semua. Malahan orang-orang Bali siap bagi tunjuk di mana tempat masjid dia. Tak jauh lah daripada hotel aku. 10 minit ke jalan. Nice kan? Okay, jom aku bawa korang masjid dekat Bali. Bali cukup toleran sini. Toleran tinggi Bali. Design rumah dekat sini yang diorang bagi tahu aku lah, kalau di Bali tu kalau rumah-rumah orang besar, orang-orang kaya memang pagarnya je memang cantik-cantik lah semua. Pagarnya memang ada unsur ketuhanan, unsur Hindu. Ni sekejap pergi on the way lagi nak ke Bali. Jalan raya dia memang sibuk. Ni jalan kampung tau. Pun serupa ini lah. Aku macam mana pun misi mencari jodoh. Mana tahu jumpa orang Bali, awet Bali kan. Tapi awet Sunda pun okey juga. Solat 5 waktu, istiqamah sepanjang hidup ya. Kan? Okey, dah sampai dah sekarang ni. Walaupun majoriti masyarakat dekat sini, majoriti tau, orang Hindu, tapi dia orang damai. Siap ada masjid lah. Masjid Raya Baitur Rahmah. Alhamdulillah. Ayo kita. Dia orang menggunakan bahasa Indonesia jugalah. Design dia pun cantik. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Okey, sudah selesai. Kita dah habis solat Jumaat. Okey, ni dah keadaan dia. Dia ada seni binaan Hindu tetap banyak. Macam di masjid dia pun, macam di sini kita tengok. Dia tetap ada kuil di mana-mana tapi hidup di dalam aman dan damai. Kalau korang tengok dekat kawasan Bali, dia ada macam ni tau. Di rumah-rumah, di kuil, di pejabat, di kantor lah. Itu adalah satu simbolik sembahyang demi keselamatan, mengundang rezeki, macam ni. Di mana-mana ada, di mana-mana ada. Jadi kepada korang semua, walau di mana kita berada, jangan lupa solat. Baru keluar masjid 2 hari tu kau jadi ustaz aku kan. Okay, by the way, mereka di sini orang Bali, orang Hindu Bali, dia menekankan kisah karma, kehidupan dalam karma. Jadi semua orang wajib berbuat baik. Jika buat jahat, standby lah karma ataupun kifarah. Okay guys, mantap. Jangan lupa jalan-jalan ke Bali.
Masyarakat yang penuh perpaduan dan majmuk. Mantul. Mantul. Nampak tu, di mana-mana ada patung pahlawan. Sekali merdeka tetap merdeka. Yang paling banyak juga patung-patung dewa diorang, tuhan-tuhan. Nak makan babi guling. Babi guling kok ada di sini babi guling. Kriuk-kriuk kulitnya. Aku heran juga ya, kenapa orang bule-bule itu kadang-kadang nggak tahu Indonesia. Apakah pelajaran geografinya itu cetek gitu? Ya, Indonesia dengan penduduk Muslim keempat terbesar, penduduk terbesar keempat di dunia, penduduk Muslim terbesar nomor 1 di dunia. Kadang nggak tahu di mana Indonesia. Mereka menyangka Indonesia itu masih hutan, masih banyak orang hutannya, negara terbelakang, dan lain sebagainya. Apa yang mereka lihat? Ya, negara-negara dunia ketiga melihatnya Indonesia sebagai negara dunia ketiga. Jadi kayak gitu, bukan prioritas begitu. Tapi ketika sampai di Indonesia mereka terbelalak, tercengang dengan apa yang terjadi di Indonesia. Wah, ternyata Indonesia lebih hebat, lebih bersih, berkembang lebih pesat. Bahkan tadi ada YouTuber dari New York, dari Amerika, mengatakan bahwa KRL di Indonesia itu lebih baik dari subway yang ada di New York. Karena di New York itu banyak air kencing, bahkan orang buang air besar ada juga di daerah di situ, gelandangan banyak. Tapi mungkin karena Indonesia masih baru, jadi kelihatan sangat bersih sekali apa yang ada di Indonesia ya. Harus kita jaga terus teman-teman, agar turis-turis itu ketika pulang ke negaranya membawa kabar yang baik, untuk kemudian disebarkan agar turis-turis yang lain, teman-temannya bisa datang ke Indonesia. Begitu teman-teman. Bravo Indonesia, terus maju.